Lacaun komor thangbaina Joralaya-ko tabupo Ya pribak shakhe shedi Omor lai thangayolo Mukti shokore takabe Joralaya-ko tabupo Ya pribak shakhe shedi Omor lai thangayolo Mukti shokore takabe
जादु नों मोजां मोनो Beshir beshir huja huja ge jadu nu chamani jadu ni goram chaman mashe jadu ni goram chaman mashe ani jadu no nai nai bo nai nai baya tumne chamle khapa tenta tumne chamle khapa tenta Malay lekia sini motha haba pajak Tibrasa hamkai motha bone 4th annual conference lebagi jendokan orang Malay lekia এবং annual conference जों खा दंसगै सावो जतननो सिनियो दिनैनि बान्दाव मानजा खायनायनि बागै जों Borong Ganang DM Jomadia, retired Principal Secretary, Law Department, Government of Tripura, Chief Guest Kisavich and Bonam Manka Dini. Manka Dr. Shotoranjan Devarma, retired Director of Health Services, Government of Tripura. Special guest Kishare. Dini by Manka Dr. Mongol Devarma, Senior Medical Officer, State Government, Guest of Honor. Abono kali chini logi tini dayaso tongo chini mothane advisory committee ni chairman Sri Shambhu Devarma tai o mothane president Sri Kondoram Devarma korok tini chini ro pandawo panjat tebike dayaso jara phainai ro manjanai ro tai chini member apno lamsobo Obo convention the conference secretary Bishani activities of Kisa House no Saikinabo Tamtamo Samuro Tanzaka Gabo briefly Sanasikan Chini Mothani Shongotonoti and Kok Tachatani Saikinarne House Chung Jotono Saimano, Chini Haba Paja Tibrasa Hamrai Mota, non-political, non-religious, or social organization. Orokuno Razditi, Kokun Laya, Chini, Motani Antikuna activities Bukuri, religion no Ti Bokuno Koklam Salayas, Abon Antikuna activities Bukuri, about Janjazani individual paper, or Sabo Tam Kanya in Janjaza choice. Mota Kajaka Jara. Tibrasa Sorkari Chakrini, retired Kajak, Borokmuti, Mota Kajaka Mota Kaimani Uteshonka, Nizaraba Kisha, Malay, Koglam, Salay, Kisha, quality time pass Kanani Abuni Logi Logi, Chini Society Nebo, Zemansa Kishanisa Subalanani Abonotisha, Mota Kazakman. Jung Chini society no bahage jung kisamisa chuba kai jung juda jagao health camp khayo kai school tai oneno jagara go jung awareness program khayo karon Chini society o onek issues tongo je issues rono tei kok sana dorkar Chini boro rono kisa Saklainani dorkar, Borno Sisanani dorkar. Abromote is in Koglam Salayo.
ओमफ्राय सोसाइटियाव जोंनि अनेक गोरिब बर'फोर दङ যারা সরকারি যা সুযোগ সুবিধা দङ আবনো মানমানি কারিফানো তেবো হেল্প नि দরকার তেবো সার্ভিসেস মানা দরকার আমতি জায়গারাবো থাঙ্গै जोंनि मथानि तरफ থেকে कसांमानि रिरक बागलायो ओमफ्राय डिस्ट्रेस एरिया रगो जोंनि बर' गुदियाव हाके डिस्ट्रेस अवस्थायाव क्लाय दं ओमफ्राय जों जे मानसा किसा मिसा फुड मेटेरियल्स आपतिरगो जों डिस्ट्रिब्यूट खायो ओमफ्राय जों थानाय बिसिरगो अमतिबो खायगया जोंनि जारा माध्यमिक एवं 12 पास खायनाय जोंनि परिनाय रग रिजल्ट गाहाम खायगया अथच बर' गाहाम के निजिनि केरियार सामायनानै फेमिलिनि अवस्था हामिया आमतिरनो नुगैबो जों सायै जतन तो रिमाया जोंनि तो लिमिटेड रिसोर्सेस आबारनो जों रां फैसा जे मानमानि रुबै चुबा लायो ओमफ्राय अरो तेकेसा कक आं खूब खा तोरिनो खा फारिनो कैसा साना मुसुनो जोंनि डायासनि अप्राइजालनि बागै हाबा बायजाक तिप्रासा हामग्राय मथा रिटायर्ड तिप्रासा एमप्लयिज रंनि अबनो पुइला रेजिस्टार्ड एकटा दल जों सेमानो विभिन्न एलाकाव अमाहाके बाक्सा दल खायलायगया যারা রিটায়ার খাইনে दं কিন্তু সরকারি ভাবে রিকগনাইজড রেজিস্টার্ড के जोंनि हाबा बायजाक तिप्रासा हामग्राय मथा अबनो पुइला ओमफ्राय जों जे किसा मिसा चुबा लायो विभिन्न एलाकाव जे मानतै अबनि बागै जों मेम्बारावनो गबगो आतै सामं खायनायनि बागै जे मानतै जोंनो चुबा दिनै ओमफ्राय चुबाओ जोंनि मेम्बाराव चुबाओ 500,000 अमाहाके केबबा खा तोरि देशा गोबां फानो रां दङ अबाहाकेनो जों जुदा एरियाव थाङै किसा मिसा चुबा लायो আর संगठननि इनकाम बोलते मेम्बर of the monthly subscription rule 200 টাকা খাইয়ে অবন একমাত্র সংগঠনের ইনকাম রিসোর্স जों কোনো সরকারি কোনো জায়গা সাহায্য মানিয়া না বনাইয়া মেম্বারর খা ফোয়ারে মাসো 200 টাকা খেয়ে দেবো আর ও একটা প্রোগ্রাম খাইনাयनि बागै जों मेम्बारनो कबगो किसा खाव वारै किसा चुबा बायदिनि आबो चुबा लायो आबो बायनो जों जे मानसा जोंनि एरियायाव जों किसा मिसा चुबा लायो जों विभिन्न जायगाव प्रोग्राम खायो विशेष खायै कसांमानि रिरक बागो कम्बल रक बागो हेल्थ कैम्प रक खायो आफु डिमांड फायो जे जेखाने खागिया आबनि गानानि पाराव बोरि रक जोंना किसा मिसा आमाहाके चुबा फायदि सिनर किसा हेल्थ कैम्प रक फाय खायबादि किन्तु खा खामानि कगंखा जेहेतु जोंनि संगठननि रां गरै आमथिक सामं तांनानै हिंगेन रां नांगौ हिंगेन जों खा तङै फानो अ सामंनो जों टेकआप खायमिया बर' रक साननासो जों सुबायमिया जों खायमिया खा तंते दैफानो कारण जों जतनसे रिटायर खायजाक ओमफ्राय अ रिटायरमेन्ट थांनि जे मान्थलि पेन्सन मानो आबो थेगे जों मासो 200 रां रु ओमफ्राय कसारो जों सुबानानि बागै जों स्पेशल फान्ड होनै कालेक्ट खायो आबोनि परे बसरो वाइथामरो आमा स्पेशल फान्ड होनै खांनानि ओंखायनो आबो अनेक आबो ससे सम्भव गैया कारण पेन्सननि रां बायनो जों जोंनि संसार पालायलायो जों जत रकम डिमान्ड संसारनि आबो नाय फुलफिल खायो तबो फानो खा तङै जे सुबमानि जों खायलाय दङ संगठननि बिसिंथि ओमफ्राय थासिनो जोंनि कमिटि नाय सन्तोष बाबु सागा जे ताकलाय बिसि बोरि लायखा जोंनि संगठन 2021 नि 12 জানুয়ারি आ दिन
उन संगठने आसारि आसाइमानि परे बेसि ब्रुम ब्रुम न अमाके एनुअल मीटिंग खाइजागो 2023 नि शेष बखाके अरो संगठन मीटिंग अब कक्सा बाजाखा जे चिनिया संगठन चिकन साथे बेसि ब्रुम ब्रुम कमिटी चेंज खाइनानि अब आसक दरकार करि बेसि नै उला उला जों बाइनियल सेशन खाइ आपलोगे जों टोटल कमिटी खाइ अर्थात कमिटी कैसा खाइजाका अंते बो बेसि नि बागै फंक्शनल दं अब हाके 2024 नि जनवरी नि 12 बो जों चिनि बाइनियल कॉन्फ्रेंस का आरो टोटल कमिटी खाइजाका ताबुक जे कमिटी फंक्शनिंग नुइ दं किंतु अनफॉर्चुनेटली 2024 नि जनवरी मासो जे कमिटी already conference of Chongzaka about actively functioning finally bagi June portion national ma doka aro kisa chini member bisingan kisa differences of opinion kisa kok banglai mani bagi जों January ni simi June portion to kuno samudok taklai mi abi national ma doka जब जनवरी जून 2024 ने जून निसिमे के इन कमिटी मोटामोटी एक्टिवली सामग्र तांना जेखा जेभाबे चिनि सामु तांनानि चिनि उद्देश्य दं ओंखाय आं खुब बेसि जरानाया कारण जों चिनि गेस्ट अने कक्सा थानाय कक्ताहाम तो फानो जों थानाय बिसियो 2024 जून निसिमे जोंनि तामो जों सामु हागे आबो ब्रीफलि आं फिसा हाउस थाने एप्राइज खायनानै नायो जों तालबुरुम बुरुम न फर्स्ट वीक अके मीटिंग खायो मीटिंग खागे आंखाय जों आरो मालायलायो जतन मालायलायो गाहाम हामया कक सालायो इनके मीटिंग अफ खागे आंखाय मेंबर अनि थाने मंथलि सब्सक्रिप्शन को कलेक्शन खायजाबे इनके अ मीटिंग अ जों बुसकांग ताम सामु खायनाय खाया आबो कक सालायो जों सामबुतां र साबलायना लायो इनका माहाके जों जून मासो से प्रॉपर्ली मंथली मीटिंग खायमानि के हंकानो आपरो आ मीटिंग जों कक साबलायखा जे चिनि संगठन रां कम फाले लुकुनि रां जतनि नरो कंट्रीब्यूशन दं आबनो तुई बाक्सानि बा किसा मिसा सोंमुं दङ बोसोर फागया बोसोर थांका बोसोर दंथ आबनो किसा परिषदके सालाके जाव हाउस आहाय लाइक आंकेनो जों आपनो सिद्धांत नाका जे जों ऑडिट खायनाय चिना गाव 2021 22 नि सिमा आरम्भ खाय 23 24 मार्च पर्यन्त जों ऑडिट खायगा बेसिकता eta chartered accountant firm roi audit खायगा जेबर ऑडिट खायगा बेसिकता नै ओ ऑडिट नि रिपोर्ट न जों जेहेतु चिनाबो रजिस्टर्ड सोसाइटी जों रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी सोसाइटी नि खानिबो चिनि ऑडिट नि एक कपि सबमिट खायगा रेकर्ड नि बागै जे चिनि अकाउंट प्रॉपर दङ এবং चिनि मेंबर अफ ऑडिटेड रिपोर्ट दङबै जतन खा खुरजा लाखिया जे ताबो ठीक दङ अकाउंट एकदम परिष्कार केबनि कोनो सन्देह करै बोसोर फागया बोसोर थांगा बोसोर दंख अबनति जतन ताबके परिष्कार नि बुजिलायना लायो अब पाइखादे हंगानो जों तसा जून मासनि मीटिंग जों कक चाबलाया जे ग्लोबली একটা इश्यू दङ बार्निं इश्यू ताबो जे जेभाबे डिफरेस्टेशन नि दङ अब चिनि सोसाइटी चिनि सिविलाइजेशन नि थाने अब एकदम बिराट चैलेंज नि बासार ग्लोबल सिचुएशन नि जों बारनि हासालया जों बार बिसिनो खबजाबो चिनि राज्य जीवन खाले जेभाबे डिफरेस्टेशन नि दङ जों दिनै गाहाम फोरों दंमोन किन्तु चिनि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन दङ तबनो साफा खायना अबनो बरनो थाने किसा अवेयरनेस तुमनि बागै जों मानदाय ब्लक नि आन्डार बुराखा स्कूल कायसा बन महोत्सव पालायलेखा आरनि स्कूल नि स्टूडेंट्स टीचर्स ताई लोकल बरो नति এবং आ बन महोत्सव खाय जों बो फांगा फांगो कायलेखा तांनि बो फांगवा फांकायलायने ना आबनति चिनि एक्सपर्ट मेंबर तनाय कक सालाखा ओमफ्राय
তাই কেসা বার্নিং ইস্যু তো চিনো সোসাইটিও যে সরাই রক বিশেষ খালি সিকলা রক যেভাবে ড্রাগস চালাই তাবো তখন আমি বেকার থালাই তো আবার একটা বার্নিং ইস্যু जों মনে খাই চিনি সংগঠনের তরফ থেকে আবার বাকি जों যেখানে যেখানে जों আমদি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খাইও চিনি ড্রাগস নতুই কক जों সাজা সাব আর একটা তামনে বনো আবার একটা কম্পালসারি আইটেম চিনি বাকি আলোচনা খাইনি বাকি ড্রাগস খাঙ্গে তামন বনো তাঙ্গি जों ইয়াকানা আমতি রনতি কক সালাইকা আ বুড়া খাওয়াতে কাইসা খাতুমবানি কখনখা আরো কাইসা বোমা বদল হনে কাইসা বরিরংনি দল তো আ বরিরংনি দল ব অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট খাইয়া দিনা প্রোগ্রাম বড় খুব খাতম খাজাকাই চিনি কক খানাকা এবং जों কক সালেমানি পরে বড় বন রিঅ্যাকশন রখা যে অমা হাগে তাই বখাই বাদি চিনি এলাকাও গ্রাম কাইসা থাঙ্গা जों বন মহোৎসব ओमफ्राय 2024 नि अगस्त मासाव जों जतन सायमानो একটা किरमा शिक्षा फ्लाड सिचुएशन नि जों मानजाखा राज्यआव थिया किसा बरक बासाबा नक बायजाखा এই খেতনি ফসল নষ্ট হবাইকা বাসাবা নগদ এই হাবে ফ্রিজ রক বংসাই তঙ্কা আমাকে দেখি লাগাই অবস্থা আনকা ओंखाय जों तो हांतो करै बखा तंफानो के आहान हाय तैसा चिनि मेंबर जों appeal खालि जाबखा जों किसा मिसा फानो ओ फ्लाड एफेक्टेड चिनि बर दङ किसा मिसा फानो सुबा लायनो चिनि मेंबर generously contribute खायका खायमानि बागै ओ मेंबर रानमानि बागै डोनेशन रानमानि बागै आबो बायनो जों बुबाग्रानि थानि in presence of CEM এবং অন্যান্য EM র বুঝকানো বুবাগ্রানি থানি जों 51000 রানি চেক ইয়াকাবি দিনান্তা দে বেলাইসে মাইয়া ফালো কিসা ফালে সুবা মুংথুং মানে जों 51000 नि চেক কিসাইকা বুবাগ্রানি থানি CEM এবং অন্যান্য EM র বতঙ্গ aboni sekango जों boni थानि याफारि निखे abon का जों रखा 4 September 2024 August of flood and camp logi no जों meeting आ सु लई कॉक्स लई 4 September के जों चेक याफारि रिबान का थानाय नभेम्बर तालो तलानपुर ब्लॉक नि बयामफां हाई स्कूल मोटामोटी इंटेरियर आरो थांनाय गायसा जों अवेयरनेस प्रोग्राम खायया आरो स्कूल नि जेनेरो ताय ओ लोकेलिटी नि बरबरबो फाइ मानजा खायया आरो चिनि तो माल्टी डिसिप्लिनारी ऑर्गेनाइजेशन हा विभिन्न डिपार्टमेंट चाकरी खाय अनेक एक्सपीरियंस गना चिनि मेंबर बरो जानजाजा एक्सपर्टीज नतुई जानजाजा कंसर्न टॉपिक्स नतुई आरो आलोचना खायलेगा बयामफां स्कूलो जेमन ड्राग्स तो खायसा तवन पुलिया न साका ड्राग्स नि ব্যাপারটা তো তখন একটা টপিকস যেহেতু স্টুডেন্টস বড় বাহাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ক্যারিয়ার চুজ খাই নাই মান আপনি বাগে বড় তাবুন বন্তি প্রিপারেশন না না আপনি তুই বড় প্রবলেম আছে এটা লোকালিটি নি বড় রকম বাগে ড্রাগস চালাই ও ইয়থ একটা ম্যান পাওয়ার বড় যাব মানে সামগন নাগিয়া হাকে ওয়েস্ট এজেন্ট তো মানে বড় বাহাকে লাইভলিহুড সাপোর্ট সিস্টেম डिपार्टमेंट नि विभिन्न डिपार्टमेंट नि जे स्कीम दङ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नि अन्य एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि ओ स्कीम रंनि बेनिफिट नावै बाहाके एटा इनकाम जनरेटिंग लाइवलीहुड सपोर्ट एक्टिविटीज बर टेकअप खायमान आबनति बोजन आरो फक सालाके आबन बर खूब खातम सजाखा आपिर कक रो खाना लागि ताइ कैसा जों चिनि मीटिंग आसुक लाइक आनकानो अब मेंबर ऐसा कॉप दिशाओ जे विभिन्न डिपार्टमेंट प्रचुर वैकेंसी स्पेशली एसटी कैटेगरी रनि बगे प्रचुर वैकेंसी किंतु फिलअप खाय जाय गवर्नमेंट फिलअप खाय सेरेरो बेकारन तंबयो विभिन्न डिसिप्लिन सेरेरो बेकारन तंबयो जॉब रे abonoti जों हायर अथॉरिटी बाय टेकअप खायनानि नै चिनि मेंबर नि बिसिनो न एकटा टीम खाइ बर
বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টর RTI ni through information collect থাকে এবং বড় খুব কমেন্ডেবল সামন্তঙ্কা বড় মোটামুটি ইনফরমেশন কি দেবে কে RTI এর মাধ্যমে বড় ডিপার্টমেন্ট ক্যাটাগরি ওয়াইজ কোনটি ভ্যাকেন্সি তো আপনার আগামী দিন কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট অথরিটি রবে जों বড় টেকআপ ফেরানে চিনি সংগঠন থেকে তাই কেসা जों নভেম্বর মাসनि শেষ দিন 30th নভেম্বর উদয়পুর ব্লকनि কিল্লা ব্লকनि রাইয়াবাড়ি আরো কাইসা जों মোটামুটি কতর একটা প্রোগ্রাম খেলিকা এরিয়াও গরিব দङ চিনি বড় ওকে বড় जों गोसांमानि रिरक बाग लेखा 100टा कम्बल लांनि बागै लेखा তাই কিসা কিসা নক নি রি গোসাং অথচ কাহাম নক চুমলাইলিয়া আমতি রন বদলানি কিসা বাগি লেখা আর বিশেষ খাই বরি বরি চিত্র যারা ফাইনাই কম্বল মানের খুব খাতম খাজাখাই হামজা লাগবাই কে আর বছর হয় না অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খেলেগা আর ডিসকাশন খেলেগা খুব ফ্রুটফুল আলোচনা রকম লাগে দিন আর ओमफ्राय बरफ तेबो कयबानि तेबो फायै अमाहाके कक साबायदि ओमफ्राय एलाकानि डिमान्ड तो दङ विभिन्न एलाकानि किन्तु जों खायनायनि हेंखेन नथिनि या कासुगिया नि बागै खा दङैफानो अनेक समायाव जों खायले मिला ताइ कैसा जेहेतु अब जों सिमि सराय सिराय कक सानाय र ताबुक साक जरा 2021 ni simi tabuk 2025 ni dini February tabuk sak jora जों प्राय 160 enroll khaja sini membership to members to 160 enrolled members dongo kintu sini attendance ka hobo hai ang जों साबाव जे जों संगठन खायो अरब कुनु किसु माननानि बागै जों संगठन खायो अरब सुदु रनानि सिमिसि जदि न चिने कम्युनिटी न चिने हा बर रनो जों हामजा काके आगि जेटा जों खाइमैया साइसुं खाइनानि सम्भवया दल मिलिलाय किसे मिसा सुबालाय मानो हनै खा बाक्सा अंलायखा ओंखाय जों गाहामकेना सामुं तांलाय मान खामो एबं चिने मेम्बार हनो तो एक्टिभ पार्टिसिपेशन दंखाय जों तेबो फानके कक साइमा खामो किन्तु 160 enrolled members in Bisingo ha baksa to jono yakari thangka members hampano baksa ke to cholia nogono klaija kintu borok jono contribution ke borok batiya thangthame khame ke ngai jono contribution ro special fund ro bor kintu borok sawo de daine sori to hamya meeting ro to thami manjar la kintu jara himi thami mane ro ni Bisingo pano chinoro joto फाइया ओमफ्राय दिनै गतिनि एटेन्डेन्स अमा 160 नि बिसिङो जुदि जों 50% को दिनै एटेन्डेन्स दंखाय दिनै हल दिनै तुप्लङो दंखाय जेहे आबो बकायसा सिनि eta ड्रबेक दङ साइनि अतालिबो जों एट्राक्ट खायमिया बर दङ ओमफ्राय आहायके सारा बছর जों अरा मिटिं खालायो विभिन्न प्रग्राम खालायो ओमफ्राय सब समय दासो सिरियास मुरो तंलायनानि हनै चिनि मेम्बार आबोखे चिनि ओ दल नि फान्ड नि बायरे निजरा कन्ट्रिबिउट खायै बसराव वाइसा वाइनि जों किसा रिलैक्स खायनानि हनै पिकनिक आव थांलाय अर माबा बोसोर हाय गुरु गम्बे बिषयति नं आलोचना खाय तंलायनानि हनै किसा रिलैक्स खायनानि किसा एम्यूजमेन्ट बो दरकार नै जों पिकनिक आव थांलायो लास्ट इयार जों आबो हाकेनो चाक्राकमा छबिपुराव थांलाय प्राय 35 members family by ako by ke bus khumsat lang lai थांलाय खूब तंखलया को lai जों पिकनिक थांलाय फैलाय अबनो मोटामुटी आनी सारा बोसोरनि रिपोर्टिं और शेषो आंते केसा दिनै हाउस ऑफ एप्राइज खाना नायो आबंखा आं पुलियानो सागा 12 January 2021 नि संगठन आसायमानि दिन जों थानाय जानुवारिनि 12 फोराव जोंनि फाउन्डेशन डे सेलिब्रेट खायनानि दंखानि किन्तु आबो
due to some unavoidable circumstances जोंहा दिनाव खालायमा लेलिया जोंनि फाउन्डेसन दे जों खालायमा लेलिया दिनै जों 8 तारिख फेब्रुवारिनि जों दिनै एनुअल मिटिं दिनै दिनै अराव मालायो ओमफ्राय आसक सावनानि कक मथारनाय ताबुक जों दिनै गेल जमै फुक्तिका कक आम खालामनाय जतरना हामबाय खुलुमबाय आं दिनै अराव फायमामानि बागै आं निजनो खोब গর্বিত মনে মনে খাইও গত কনফারেন্সও বাং ফাইকা তবে তিনি এই কনফারেন্সও সেক্রেটারি নিজে বাসন খানাওই আবন খাবন কংগ্রেচুলেট মাসমা খাইনাই কারণ ওইটিনি ইয়ে অনেক সামখাম তাংজাখা প্রায় সময় নিজেনি ব্যস্ততা মলে ফ্যামিলি প্রবলেম সব কিছু এই ন হয়তো এতগুলি সামুং টাংনাইনি বাকি কষ্ট দङ তথাপি এতগুলি মথানি মাধ্যমে যে এতগুলি সামুং টাংখা আবো ডেফিনেটলি আবো বন ধন্যবাদ মারনাই in addition जों आसा खालायो भबिष्यत तेबो गाहाम सामुं टांनायनि बागै कारण म एक्चुअली कक साखाय हाबा पाइजे गया जों जारे रिटायर्ड पार्सन बरं बागै म हाबा सुरुसै हाबा सुरु किन्तु म शेष हाबा समय आनी मते जों जतन मते एक अर्गानाइजेशननि मेम्बार ना उचित तांनि हाबा जों रिटायर्ड बाथ' जतन बिसोर बागै दावो खालायदों जों निजेरा बिसिं अनेके मालायनि मोसं अनेक समय मालाय मैया कारण नग नग थाङि मालाय मैया जतन मैया मते एक अर्गानाइजेशन दंखांखाय एटलिस्ट निजेरा बिसिं आलाप आलोचना नांगौ देखा साक्षात दंगौ एक मत बिनिमय दंगौ म किन्तु बिराद बेपार इंगे नग सायसुं सुसुक खालायै शेष बयस साबनि कक सिन्ता खालायनाय आपतिजा निजेनि कक सिन्ता खालायनाय जागो सारा तो बाइकरी बयस जों जतन एकटा जिनिस खालायनायल'सै प्रथमत निजेनि बागै जों केयार मा खालायनाय कारण प्राय समय जों अनेक किसुनो सिगारंगौ आबार सबसे बरকক समय बेस्ट जिनि बंधंखाय निजेनो शेयर मा खालायनाय निजेनो केयार मा खालायनाय आनी जे सरी बस आनी बेस्ट फ्रेंड क्या गया शरीर जुदि ठीक दंखाय बहानो संगिरेनाय आनो संगिरेनाय कि दानी शरीर से काजै बयस सिनि शरीरनि जत्न से गांफे मास माननाय शरीरनि जत्न खायसे बाकी सब किछु सिनि ठीक दंनाय कारण आबनि बागैनो सिनि बखा नतेख्या गाहाम खालायनाय बागै बखानि स्वास्थ्यनि बागैनो मति अर्गानाइजेशन विशेष भावे गाहाम के दरकार शुधु निजेनि बागैबो जतनि बागैनो मति अर्गानाइजेशन बागै जों सेवामूलक सामु खालायमानो जन सेवा खालायमानो विभिन्न एक्टिविटीज ओनारा ताबुक जेरकम भावे खालाय दङ अर्गानाइजेशन जत तारानो आपते एक्टिविटीज तत बारिबानो आनि मते फाइबिदि जों जतन मिलुई मन तेबक एक्सपान्ड खालाय तेबक गाहाम खालायनायनि दरकार दङ हाँ मते अर्गानाइजेशन चालकनायनि बागै निश्चय कतगुली प्रब्लेम दङ न विशेष करे फान्डनि प्राय समय क्राइसिस दङ प्रपार फान्ड मैया प्रपार गमाया खायनो जों मते एक्टिविटीज अनेक समय सामु थांनाय बागै खस्थ दङ किन्तु जों जुदि चेष्टा खालायगोनखाय खालायमाया एमन सामुथ' गोरै जों मते खालायमानो आंनि ताखायसा एकटा रिक्वेस्ट दङ अर्गानाइजेशन प्रति जों जुदि बसर वाइसआवनो एकटा कालचारेल प्रग्राम खालायमाखाय एकटा फैमिली डिनार खालायमाखाय अब आफू किन्तु अनेक जन जों मानो एकटा कालचारेल प्रग्राम विथ फैमिली डिनार बसर वाइस जों माइ जा मा माने जों माइ फैसा चालायन्ता जतन
গাই আরো মানে আরো বলছেন অনেক কিছু সালে কাজে আমি যতক্ষণ ধন্যবাদ দেবো গাই চিনি সেক্রেটারি সাহেব অনেক সব দিক দিয়ে খাবার খাইকা অনেক কিছু সাকা মাত্র 4 বছর কমপ্লিটিং রকম মাত্র ইয়ং এজ বয়সে অনেক কিছু সামু তামি মাংখা जों বিশেষ করে চিনি জাতি তো জাতি সবসময় রাজনীতি যেদিকে ফানতাম যেসাফান ফাইতুন जों অলওয়েজ অপোজিট এন্ডনো जों সবসময় শিকার গো जों সামু তাंनानैबो কষ্ট সব কিছুनो जों যারা চাকরি খাইনে जोंबो প্রত্যেক যতनो साइमानो চাকরি খাইনে थाखाय जों কত কিছু जों বুক খাইকা কত জায়গা কত কিছু যুদ্ধ মা খাইকা খাইছে जों চাকরি কমপ্লিট খাইকে যতনো জায়গাও ভাই সবাইও आं दिनै दिनाव आं धन्यबाद जानांगौ हाबा बायजाक पिपासा हामग्राय इङो थानो बरगानो दिनै जे दिनै आनरो इनभाइट खालायतोबै आना जे कक थाइसा साननो बागै सुजुग होय आं बरनो थैंक यू जानांगौ आं এবং आगामी दिनै अर्गानाइजेशन तेबो पावरफुल तुम तेब उन्नति खालायतुन जतनै नंनि खबर जाते जों नायमानै जा आपनि इंथुन होनै आं ईश्वरनि प्रार्थना खालायो आंनि अरनो बक्तव्य शेष खालायो धन्यवाद তিনি हाबा पाइजाक त्रिपुरास्ट्र हामग्राय मथानि चतुर्थ बार्षिक सम्मेलन सम्मेलननि सभापति मानगोनां श्रीयुक्त कन्दराम देबबर्मा दिनैनि अनुष्ठाननि नगराय अक्रा डीएम जमातिया एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी ल डॉक्टर त्रिपुरा तिनकर मजत फैनाय गेस्ट कलार डाक्टर मंगल मानिक देव बयस साधारणत नग आसुगई सुख थाई तुई कनई लेरामानी जन किन्तु अपनी सामाजिक दायबद्धता तिनी दफानी सामाजिक दायबद्धता तुई कनई যে চিন্তাধারা তুই কোনো মমতানা সংসারকা আমার বাবুই আনি খাপাম হইতে তেইশার যত্ন আনি শ্রদ্ধা এবং হামপ্রায় জানাবো এবং আপনি যত্ন সুস্থ সবল দমই কোনো মমতানো সঙ্গ আগু বুঝি চিনি দফানি হামপ্রায়নি বাবুই सेक्रेटरी पिनी स्पीचो एवं रिपोर्टिंगो अलरेडी साप्लाइखा जे एक संस्था जेटा तिनी दफानी सामाजिक न्याय विचार तिनी जे कुसंस्कार बा प्रथा जेटा समाजे चलित मानी आमनि बिरुद्धे एवं समाजे जेटा तिनी तब सबसे चैलेंजिंग जे ड्राग एडिक्शन एवं द यूथ्स आमन बुद्धिके दमन खाइनानि लेखापढ़ा बुद्धिके आगोप्राणी और सोशियो इकोनॉमिक माना तेसा बुसखांगो आगोक्रमना बागै आमन अंखा ममतानि मूल लक्ष्य आं बर साख्लायख्लायाव इतिहास इनका तिनी आयना जेकुनो सामु आयना थांगाय इतिहास नो आयना है के नाये को नहीं आरोप इते ताम खाइका ताम खाइजाखा ताम बुसं तुम ताम खाइनाय अतिके चिंता खाइ को नहीं जों आगो खालकाय नो संगठन सिकमंगानो किंतु जों दफानि बागै दफानि हामग्रायनि बागै गाहाम सामन्ता मानाय आबना विश्वास एवं আপনি যারা মেম্বার দফানি সংখ্যায় কম মানো
কিন্তু one of you, every individual, every member of this Matha is a resource person. আপনি সরকারি বা বেসরকারি কর্মজীবন হইতে অবসর নাহামা পড়ানো তাবুক দফানি হামপড়ে বা মথা সংস্থায় সামুখলাইতাম এভরি ওয়ান অফ ইউ আর রিসোর্স পার্সন এবং যে ডিসিপ্লিননি অনলাইনও চিন্তা খাইগুলোই जों समाजाव ताम रिमान पार्टिकुलारलि जौरब सम्प्रदाय ना गतके जों उखुदु खाइमान आमनो तेबो आलोचना खालाय विश्लेषण खालाय गुनय दफा थाङै गुनय खायके थाखाय दफसिन दफानि खांनाय हे आं बिश्वास खालाय जों इतिहास नायनो राजन्य आमल Before the independence of India, Tripura merger ni second. Chini dokhao, chini amsayo, koita school tom. Koijon borok mung soi kleiman. Lekha pora to durar ko just signature. Joto tip soi dinai. Amhai somoyo, anghimano osomoy chung bhaikhoban. Chini morai joni. শিক্ষিত কয়েকজন মংসরা নামকে দ্বিধা করে স্বর্গীয় দশরথ দেব সুদর্ণ দেব বর্মা অগুণ দেব বর্মা সং তিনি উপজাতি এলাকাও শিক্ষা নেই দরকার শিক্ষা ছাড়া সমাজ কোনোদিন আগুমায়া আমারও চিন্তা খাইগুলোই এই যে জনশিক্ষা সমিতি খাইমানি খাইগুলোই তিনি আমচাইও গ্রাম যে স্কুল প্রতিস্থাপন খাইমানি যে শিক্ষানে যে একটা চেতনা সমাজ সৃষ্টি খাইমানি এমন এই ফল কিন্তু আংহীন তিনি আঙ্গ আপনি সম্ভব আফ্রো যদি জনশিক্ষা সমিতি চিনি মানে আমচাই স্কুল যদি প্রতিস্থাপন খাইয়া গাই আনি ঠাকুর দাদা আচু সইমাই খাইমান্দ্র আনি বাবু স্কুলগত পরীক্ষা কিন্তু কোনো বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি নি কোনো আনি রকম বিচার ওরা যারা তো নাই যতদিন একই রকম ইতিহাস হয়তো মা বাবা বড় কিছু বিচার লেখা কিন্তু ঠাকুর দাদা ঠাকুর মা ও বয়সী বড় 99% হয়তো টিপসই দিন কাজে ও সময় বড় দফানি হাংরাইনি বাগৈ যেটা খাই খালামানি আবম খান নো ইট ইজ দ্য মানে ইয়ারুম চিনি ও ইয়ারুম নো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও ইয়ারুম নো তুই দিয়ে কোনো যত ক্লাইমেটি সাকাইনো তিনি শিক্ষা জগত তিনি সমাজ দেব ইস মাইট মানি মানে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অ্যানালাইসিস আমক লেয়া ঘাগাই তিনি হয়তো অমত থাকলেন মতো সময় ওরা আসুবই কিন্তু কক সালাইনি সুযোগ হয়তো মূলক তে একটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যদি চিনি রাজ্য মানে প্রজাতি কল্যাণ দপ্তর আমি জুমচর রাজ্য বলতাম জুমিয়া পুনর্বাসন it was not effective at all রান কিছু মিয়া সব পাইও বাগো কোনো গড়ি পাইও সাইকেল পাইও আসুকাই শেষ যে সম্পদ সৃষ্টি খাইনি আমার কিন্তু কোনো সরকারি স্কিম অসময় it was not effective করি কিন্তু আমি ব্যক্তিগত বিশ্বাস করি যখন এই যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বাগৈ জুমিয়ারনি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বাগৈ যে রাবার প্ল্যান্টেশন যে প্রোগ্রাম যখন চালু খা সরকারি তরফ হইতে আমি কিন্তু আনখিন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বাগৈ একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সরকারি ছোটখাটো এই যে জমিয়া পুনর্বাসন স্কিম নবই जों কিন্তু তাবো জানে জায়গা কিচা কিলা মিলা আগে जों ফসল কিছু খাই আর
না কোনো বাগান, না কোনো মাই, না কোনো ফসল। কিন্তু গ্রামে সরকারি বাগান বাদেও ইন্ডিভিজুয়াল রাবার বাগান প্রচুর সংখ্যা এবং आं मनोखला this is the another mana backbone for the development of the economy of the tribal people. जों और संख्या कम मानो किंतु major land still in our hand. एवं जिपर राज्य जे रबर बागान तो मानी आं मनोखला तीन बरफ निजागो मत किसी बात को hard point आं जदा साथे नहीं শিক্ষা এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের ভাবে যে ককবরক স্বীকৃতি এবং এই যে ককবরক টিচার এমপ্লয়মেন্ট যেটা ফার্স্ট যেটা পদক্ষেপ নেওয়া হয় আমার মনে হয় another very positive decision of Indian government. এই অসময় যারা আমরা সময় চাকরি থাকতে হচ্ছে মেডিকেল অফিসার অফার মনে পরে মেডিকেল ফিটনেস নিবাগে সেই সার্টিফিকেট না ফাইনা অনেকে ফাইনা নাঙ্গো ইভেন দে কুড নট মানে সাইন প্রপারলি দেয়ার নেম বংনি যে এডমিট কার্ড বা আপনার মেট্রিক পরীক্ষাতে মানে ও মার্কশিট ড্রপ ইভেন অনেকে নষ্ট হয়েছে কমাই থাকা আতই একটা ক্লাস চিনি সমাজত মানে এই যে ককবরক টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফলে বড় ইন্ডিভিজুয়ালি ফিনান্সিয়ালি বেনিফিট খা কিন্তু বড় কুসব কন্ট্রিবিউট খাইমাখা আমার প্রশ্ন কিন্তু কোনলি পরবর্তী প্রজন্ম বড় শিক্ষক কোনো ককবরকনি কিন্তু বড় শিক্ষক কোনো বড় চাকরি থাকা বড় চিন্তাধারা চেঞ্জ থাকা আগে আসবে ক্লাস নম্বর 4 নম্বর আইন বেকার আসবে তো চাকরি মান পরে বড় আমল পরিবর্তন খান তাম পরিবর্তন খা आं तिनी ककबर मास्टार आनी बोसान आं तेसा काहाम स्कुल पढ़नाय आं बोसाजों तेसा काहाम स्कुल पढ़नाय बुना आं लेखा पढ़ा शिखिनाय आतु हे बकन ओ क्लास नै बोसार बुतिर अनेके दाबी डाक्तार खा इंजिनियर खा कलेजे पढ़े आमा किन्तु अनस्वीकार्य काजे दैट इज अनदर माने बूस्ट टू आवर सोसाइटी तब नो स्टेज तब हमारे एक प्रदेश हो गया जे वी हैव क्वांटिटी एंड क्वालिटी एक समय जो शिक्षा जो स्टूडेंट लाइफ सरकार दाबी आगरतला मैं 500 सीट तांगे पुष्ट दिले शिलंग तांगे पुष्ट खाई दिया ना आप जो सरकार ने डिसीजन तो ना दिस माय एनालाइसिस যে প্রতি মানে 2-3 কিলোমিটার অন্তর একটা প্রাইমারি স্কুল 8 কিলোমিটার অন্তর একটা 8 ক্লাস স্কুল 10-12 কিলোমিটার অন্তর একটা হাই স্কুল যেটা মানে মানে আরো হইতে যে প্রোডাক্ট নখমানি গুড নাম্বার অফ মানে কোয়ান্টিটি নহর আপনি হইতে কোয়ালিটি উলিয়া when we meet the quantity সংখ্যাই চিন্তাব কাহামুকা now comes the question of মানে quality बहुत निजे ना निजे पासिना बगा निजे निजे तब बंगे एक शुद्ध माध्यमिक पास है 12 पास है तब तम खाई चेहरा तम खाई good number of students they go for master degree they go for PhD they go for NEET मतलब IIT तब उच्चनी बरक IIT product टीचर हम लोग लाइक डॉक्टर उकील इंजीनियर कॉलेज यूनिवर्सिटी उम्मीद है এবং I believe that is the মানে result of the এই মানে 15 আগে যারা এই যে জনশিক্ষা লাই কোন যে শিক্ষারই চেতনা সমাজের যে রিফ্লেক্ট আপনি মতফা আং পেয়াস ডিটেলস সামলিয়া অনেক সামুতান খা তবে আর একটা প্রশ্ন বাহিকে এই যে সামান্য ড্রাগ এডিকশন যুব সমাজ বড় সুস্থ সামাজিক জীবন হইতে বিচ্যুত মই ড্রাগ চালাই আর অসামাজিক সামুখাই
What is the root cause of that? এমন একটা তিরিশ সেকেন্ড বেকারত্ব এবং বংশ যারা নট কোয়ালিফাইড না ইয়াঙ্গিয়া না ইয়াঙ্গিয়া বরং ক্লাস আমি একটা সাজেশন আরো চিন্তাবোধকম যিনি ইঞ্জিনিয়ারতম ডাক্তারতম উকিলতম মানে এভরি সার্ভিসেস বরক্তম কিন্তু ও ক্লাস দিবাকে হোয়াট ক্যান উই থিঙ্ক নাইতা চাবো ini amsayo এটা সাধারণ মানে ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম নওয়া কই কোন কারেন্ট শুনানি নক মিসিং এটা প্লাম্বিং সমস্যা জানি এই বাথরুম ইলেকট্রিক থাকে তো প্লাম্বিং থাকে এটা ছোট বিল্ডিং বানানি দালান বানানি আমন ভাবে রাজমিস্ত্রি আদি করে দিস মাই সাজেশন ফ্রম মাই সাইড আপনি সদ্য তোমার একজন রিসোর্স পারসন যে এই যে নিত্যদিন জীবন যেটা দরকার তাতে হয় যারা যুবক যুবতী যারা বেকার তোমরা বরং ছোটখাটো কোনো কোম্পানি তেনারা অনেক হাতে কনস্ট্রাকশন সামনে চলেও ইলেকট্রিক্যাল সামনে নাঙ্গো প্লাম্বিং নাঙ্গো মেশন ওয়ার্ক নাঙ্গো পেইন্টিং নাঙ্গো বরং গ্রুপ গ্রুপ খাই কক সালাই কোনো আতি খাই ট্রেনিং দিতে পারবো রিরি কোনো বদিন এলাকার ফিরত থাকাই वो इस इलेक्ट्रिसिटी सामान प्लम्बिंग सामान मेसन वर्क सामान पेंटिंग सामान आते रो फ्लाई को रोजगार फ्लाई मानो नहीं মানে বিশ্বাস তুমি কতটা কি সাধারণ যেটা চিনি দৈনন্দিন জীবনে দরকার আপনি সাইনা পরগনি বব সেলফ সাফিসিয়েন্ট বো ইনকাম জেনারেট খাই মানে সে একটা সে রিটায়ার্ড মানে হাবা পাইজা কিন্তু কগে হাবা পাইজার যত একজন রিসোর্স পারসন তো সব সারা ত্রিপুরার মানে ইস আগরতলা সেন্ট্রিক মানে অর্গানাইজেশন না দফা সামন্ত না হাঁকাই যে জায়গা থানানি আরো আমচাইনি বরকলি সাহায্য নাংলাই কোন কিছু অর্গানাইজ না হাবা পাইজাক অনেক বিভিন্ন ডিসিপ্লিন প্রত্যেক এলাকার বড় যোগাযোগ এবং আরো অতি সামাজিক সংস্থা কোনো ক্লাব বা কোনো গরিব নিগম কোম্পানি নিয়োগী যারা সংগঠিত নাই বড় যোগাযোগ খাই করে বড় বেস খাই করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম খাই হয়তো আগরতলা হইতে অর্গানাইজ খাই মশলাই হাতিকে খাই পেশা সুবিধা বা ফ্রুটফুল মানে এখানে আমি বিশ্বাস খাই এবং পার্টিকুলারলি যে ড্রাগ এডিকশন ও বিষয় নিয়ে পড়ো শুধু যারা যুবক যুবতী না বিশেষ খাই খাই জরুরি নাই অভিভাবক আমচাই যে কিছু আলোচনা খাই মা হাঁকাই এমন ইম্প্যাক্ট পেশার মানে শিক্ষা বিভাগে হাঁচিনি তাও মানে এমন পরিবার নেচারাইব দিন আনে দিন খাই আতি খাই পরিবার নেচারাইব গাহাম গাহাম রেজাল্ট লাইক কলেজ ইউনিভার্সিটি বা টেকনিক্যাল সাবজেক্টে পড়ে নেবার চান্স পান এবং আপনি একটা গতবার নিয়ে একটা সাইট এনআইটি এলাকা নিয়ে Cerai Masha, Bini Bufa, Ras, Mystery, Messer work in Jugali Samtray. What's it right? IIT Guwahati go, foreign chance man. Bin Bufa just man I run. Ras Mystery we have, Ras Mystery in Jugali Samtray.
আনারো জরানি খরাং যে কর্ণধার মরেন হাইটুন মালিক আচ্ছা তো বুদিকে সাইডে आं पनि कन्फर्म थांगो गंगो साका जे आति हित कराइ तमय फैजा पार्सनली आं गुरु पर साइड खाय सचे राइ तबो को कन आईआईटी गुवाहाटी पढि तबो आं पार्सनल तरफ होइता जे ग्रुप मा खाबनो वन टाइम पिरो आं तिनी मोहम्मद हानि बुसकां साकलायो যদি আতি কোনো বিপিএল মানে একদম চৌকিয়া পরিবার নি কেউ ডাক্তারি পড়না চান না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়না চান না থাংমাই আপনি পাইতে আসবে আই এম রেডি টু মানে তোমার মধ্যে ওয়ান টাইম মানে সাহায্য খেয়ে নিয়ে আনি এনএসি কলকারি ক্লিয়ার পাইথাগো যত নয় সিনিয়র সিটিজেন অ্যাবাভ 60 निजिनी साक हामलायनांगौ किसा खेयाल थायो गाहाम दंलायदि तै बायथागौ मचेन माने सेका उकिला खरां तै कोनै बुदुनि जे संगीत बारसामु नायनाय बनबो आनि खापांनि हामजामु जानागौ कोनै जतन खुलुमै कोनै आंगानी को और पाइका তিনি और संगठन नि एक्टिविटीज नि बेपार दियो आनी सिकांग प्रवृत्ति बक्ता जे जनरल सेक्रेटारी बो मोटामुटी हाइलाइट रिट लांखा तबो आं किसे आरो ते किसे सामाप खाय जे मो संगठन नि एंड ऑब्जेक्ट खा जों रिटायरमेंटनि परे पिरियड ओ श्राद्ध तंनायनि अ श्राद्ध तंनाय मध्य सिनि बरगनो किसा कामदा खायमानो उपकारदा खायमानो समाज सेवादा खायमानो अबवा सुगैनो म संगठन खालायो अ संगठननि दुइटा एम्स दंगो एकटा प्रेक्टिकल तै कैसे के बा थियोरिटिकल प्रेक्टिकल खाय जों जदुर मानसा जों गरीब गद्रारनो रिरक बाखा बा स्वास्थ्य परिसेवा खायका आथिक कैसार दिक दियाखै थियोरिटिकल दियाखै जों सिनि जे जब सामान्य सिनि जे ज्ञान दंमोनि ओ ज्ञान থেকে जों सिनि बरगनो सिनि सामाजिक अर्थनैतिक शिक्षा कुसंस्कार ओ दिक दिया जों जतुर पारे जों जागा जागा थाङै जों छात्र स्कुल फांसन बा पाब्लिकति फांसन जों आमति खालाय दङ কাজে সিনি এই যে সাধারণ জ্ঞান যে সাইমান মানে অবন হইতে যদি সমাজ কিছুটা যদি উপকার খায় আবন সিনি বেনিফিট जों তামসা जों শিক্ষার উপর ছাত্র সমাজকে जों শিক্ষার উপর বিশেষ করে গুরুত্ব মারব কারণ শিক্ষার বরকনি আসল থাঙ্গনি লামা হ্যাঁ শিক্ষা সার বরক বখাই আদা বরকছে যেমন মূর্তি তাকারগে রং জাগিয়া হ্যাঁ শুধু মূর্তি সিমি উমতুই হায় কাজে ও শিক্ষা খায়ান শিক্ষানি গুরুত্ব আবনো जों বখরুবৈ সুক্রুবৈ जों মাসাও ছাত্রছাত্রীরা আগে আবনো সঠিকভাবে নিজি বড় শিক্ষায় শিক্ষিত না বাগৈ চিনি ছাত্র ছাত্রীরা সোलोंनाय सोलोंगिरिफोरा दाम उन्नयन ना बंनि मानसिकता बुंथि ना হ্যাঁ बंनि भबिष्यत बुंथि केवल निजी जीवन गाहाम खायनाय হ্যাঁ अबरना जों सुक्रुबৈ साव এরপরে সমাজ নিচে যে কুসংস্কার ও সমাজ কুসংস্কার ব্যাপারটি সেকাল মোতালে মানে যে বহ টিউমার বহক বিসং দংখা কিন্তু আবনো जों বিশ্বাস খাইয়া অনেক সময় আবনো जों পনুয়া টক তানে जों পূজা পার্বণ খাইলাই দं কিন্তু আবর একটা जों সাইমিয়া সেকাল মোতাই লাইও পারা কাগলাইও এমন বিশৃঙ্খলা চিনি সমাজ তবে আস্তে আস্তে আবো কমি নাই भाई कमिनाय जों जखन शिक्षाय शिक्षित थागानो बुजिबानो जेथंता भायानो आफरो आबो कमिथा काजे आबो बगिनो जे शिक्षानि गुरुत्व अनेक समाजिक कुसंस्कार एरपरे এই যে বক্তারাও কিছু কিছু উল্লেখ থাকা এই যে ড্রাগস নেই তাবুক যে বিরাট একটা রোগ সৃষ্টি মানে হ্যাঁ আবো তো বিশ্বনি একটা শ্রেণী বড় বড় ব্যবসায়ী চলে যাব হ্যাঁ বিভিন্ন দেশ থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম বিশেষ করে এই যে ইউএসএ
বরংখা নেশা জাতীয় ব্যবসায়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ অর্থলোক উপার্জন খাইও হ্যাঁ উৎপাদন খাই অর্থ উপার্জন খাই বন খাইতামো আজিনানি আজিন খাইতামো আপনার পাই যাবে কবর নানি আজকে চিনি গ্রামীগঞ্জও একটা গতঙ্গ যে এই নেশা কারবার খাইয়ার নেশা যে ফালনায় গ্রামীগঞ্জে থাঙ্গै চিনি বরং 06, 7, 8, 9 বিশ করে অমতে সেরানো বরক আবো ভালোই বড় কবর যে কোনো পরিবার রাং সোনার পরিবার নুখুং বাইথাম এমন যে বুমাফা চাকরি খাইও বসা দ্রাক চাইয়াং কবরঙে গাড়ি ঘোড়া বাইরে খানো গাড়ি ঘোড়া শুক্র বই শেষ খেয়ে এইরকম ধরনের যে ড্রাগ নি যে ফল হ্যাঁ এই যে নিনি হিরোইন নি এরপরে এলডিসি বিভিন্ন ধরনের যে নেশা জাতীয় যে মানে অবনো जों কন্ট্রোল খাইনামবাগै আবো যাতে চিনি বরংের মধ্যে স্প্রেড নিয়ে মতো কন্ট্রোল খাইনামবাগै जों গার্জেন ছাত্র সমাজ বিভিন্ন স্তরনি বরং जों আবনো जों বুঝগै जों আবো সাও তবে চিনি সমাজनि বাগै जों আবো থিওরি जों প্রয়োগ খাই दङ আর তবে যে जों হলো তিনি মিটিংও যে কয়েকজন বক্তা বংনি কম আং রবি কিসা সাবানো তিনি অনারেবল গেস্ট মঙ্গল একটা উত্থাপন হইকা যে বছর বয়সটা একটা গ্যাদারিং থাকে বাহাই ন আবার একটা প্রস্তাব মানে আবার ঠিক কারণ सोरबा 2-4 दिन बाकी दुनिया फाइबले एरपरे जों थाङोनो बंधु बान्धव कारो नय होखाया दे হ্যাঁ 2-4 দিনের ভালোবাসা হ্যাঁ কেউ কারো নয় কেউ আছে কাজে যে যতদিন जों गोथां दङ हासि खुसि आनन्दखै थांमांगोन आबो सिनि बेनिफिट